Dili na magtotoo. Tubag na gani nako, historian ba? Pag mingon gani kog historian, ayaw sa Pag mingon gani kog historian, Moderator, wa mo gani kasabot o sa historian god. Pag mingon gani kag historian, bihasa sa kasaysayan, mo na iyang porte. So kay nasayod man sa kasaysayan kaya nato nga si Kristo mo'y nagtukod sa iglesia, kinsa ka man nga mosupak niini. Yay! Simple lang nga pangutana, kana bang nagsulat ana, magtotoo ba na sa Ginoo o dili? Magtotoo man na o dili, ayaw sa magtotoo man na o dili, dapat ka usa sa kahistoryan, dili gyud ka pwede magbuot-buotan na. Kung gusto ka magbuot-buotan na, pag study og kasaysayan dito, aron pwede na mo magsumpake. Giingon sa ikaduhang Pedro 1:21, walay pagpanulti sa katawhan sa Dios, nga wala sila sugua sa Espiritu Santo. Kaning pag-ingon nga tinukod ang Katoliko ni Kristo, sinugo ba ni sa Espiritu Santo o wala? Dili lang kay sinugo, giubanan yun sa Espiritu Santo ang iglesia nga iyang gitukod. Yay! Kay sama sa gingon ni Kristo sa Juan, kalibot na ko sa kapitulo, nga ang balang Espiritu Santo mo'y magauban ka ninyo. 14, 15, 16. Nga ubanan ka mo sa Espiritus ka maturan. Kinsa may giingin na to? Ang mga apostoles. Kinsa man ang mga apostoles? Mga Katoliko, dili gyud sakop nimo Pastor Lito. Kanang mga apostoles, mabasa bas Biblia nga mga Katoliko na. Bisan gani si Apostol Pablo, bisan gani ang bisan gani ang mga buhat sa mga apostoles, klaro kayong gingon dito. Nga ang iglesia ang Marcos 16, 15:16 nag-ingon dito sa Marcos 15:16 nga si Kristo mingon ang iyang balay tawgon nga balay alang alampaunan alang sa tanang kanasuran. Ibut pasabot ang iglesia sa Dios nga gipasabot ni Kristo tawgon nga balay alampaunan alang sa tanang kanasuran. Usa man ang alang sa tanang kanasuran sa Griego, Katoliko dili gyud Litonians. Sila Bilyarusa. Wa man ko mag-ingon nga musaysay ka, ang akong pangutanan, mabasa ba sa Biblia nga ang mga apostoles Katoliko? Tubaga, mabasa o dili? Tubag, ayaw, saysay. Tubag. Ang mga apostoles Nasa lagi daw. Pangahoy sa... Isa. Ang mga apostoles mao ang mga unang Kristiyano nga may mga Katoliko. Tubaga, mabasa ba sa Biblia? Nga ang mga apostoles Katoliko. Oo. Ang mga apostoles Katoliko magyud na. Asa sa Biblia lang. Basahon na tong buhat kapitulo 9 bersikulo 31. Yeah, basa nga ang apostoles Katoliko. Unsay gingon diri sa buhat 9:31 pinisaya man atong basahon sa Greek, naman koy Greek diri nga Ala, Bible. kani. Sige atong basahon sa Greek. Kay ang unang sinulat nalangkod mga tos Griego. So atong basahon ni sa Greek. Kung dili magyud Katoliko ang tawag ni ini. Kining iglesia ani. Dili bigod ni Katoliko. O kung na ko'y mabasa ang Katoliko diri at mitaron mong bakakon ka. Pastor Lito. Simple lang ang pangutanan ako ug mao na imong pangitaon ni. Ang mga apostoles mabasa ba nga Katoliko? So mo na imong tan-aw diha nga ang apostoles ba Katoliko ba? Ayaw ko basahin nga basa lang ka anang Katolis. Kabalo na, kabalo. Kabalo na. Hapit na. Sa inyo ham na kay bias mo na. So mga kaiksona ni angkon gyud isa nga naa. Miangon kay miya isa. Ang apostoles Kay basahan. miangkon man siya nga naa. Mingon na pud sa inyo magud na, bias magud na. Delikado gid Pastor Litonians no kay lipat-lipat ba. Kaganian na bay mabasa. Unya karon nga nag-andam kog bersikulo nga naa, maingon na pud sa inyo magud na. Bias man na. Apostoles. Ang imong gipangutana, ang mga apostoles ba mabasa nga mga Katoliko? Kining iglesia nga basahon nako karon Katoliko. So kung unsa man nga iglesia, mo man nga iglesia sa mga apostoles. Mina di ka mo uyon na ni. Basahon ako. Kung ako'y mabasa, kung imong bakakon ka. Ang apostoles ha? Ay na tanawa gining Pastor Lito. Tubaga ang pangutana kay ayaw Di, brad, ingon na ni ba, ang imong pangutana manggod, gusto nimo kanang makahaom sa imong gininhawaan. Laro na mabasa naman, nabasa naman kay tika. Nga imong gusto katong makapabor jud siya imong gininhawaan. Mura pag ingon na ni ba, ang imong punto ba, akong basahon diri karon,
nga ang iglesia nga na diri pag gitawag nga Katoliko. Dili apostoles akong ipangita. Nga kay kining mga apostoles dili man nagpasakop mga iglesia di unsa man ni sila diri. Mga Katoliko gyud. Sa mga ikaw kay dito man ka nagpasakop sa Davao di na gyud kinahanglan butngan pag gyud imong ngalan sa birth certificate. James Consensino, Davao City. Nabalingon na na. Ato naman na sa address kung asa ka gipakatao. Bisan pagwa na nabutang niya Katoliko na, dapat nga nagpasakop sila sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga makailapon sa tibuok kalibutan. Katoliko na. Basahon ako. Di basahon ako ha. Di basahon na to ato basahon. Basahon na to nga ang iglesia Kumbaga ang pangutana. pagatawgon nga Katoliko. Gida apostoles akong pangutana. Ingon dire sa Juan, buhat kapitulo 9 bersikulo 31. Papaminaw Pastor Lito. Hemen on Ecclesia. Mo sabi ng Ecclesia? Simbahan. Mo sabi ni Pastor Lito ng Ecclesia? Ayaw ko pa. Ito ba? Maipit ba yun sa nini? Hemen on Ecclesia. O sabi ng Ecclesia? Dili Katoliko. Dili Katoliko. Tigil sa mo ito pag nini. Kay kabalo man sa makorner man sa nini. Hemen on Ecclesia. Pag may gani kag Ecclesia, Griego nga pinulungan nga kung i-translate sa Espanyol, Ecclesia, kung sa Binisaya, simbahan. Kung sa naging dire, Hemen on Ecclesia Catholics. Das talalayas da kay Galarias kay Samaria eko erere. Ang iglesia na gitawag nga Catholic. Makailapon sa tibuok Kalibutan. ang iglesia o ang simbahan gitawag nga Katoliko kay ingon na daan ni Kristo sa San Mateo 28:19. Nga ingon dito, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung kamo wa mo gitawag nga Katoliko kay der po nagsugod naman gud mo sa panabo. Ato daw basahon diri sa 9:31 sa Binisaya. Sige basahin. Tanaw na to. Og mao nga ang iglesia sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton og kalinaw nalig-on ang iglesia og midaghan pinaagis panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga madlokon sa Ginoo. Agi Katoliko dire. Pero dito sa ilahang basahon, sigurado natural. Oh, pero sayop ang iyang tubag kay ang akong pangutana man gud. Siya ra man koy nagwali ganiha nga ang mga apostoles kuan Katoliko. Moto akong gigukod siya nga na ba kay mabasa ana nga sa Biblia nga ang mga apostoles Katoliko. Nakaroon kay ang iyang basahon lahi man. So walang gyapon. Bisaya ba rin ng Katoliko? Wa gyapon matubag ang iyang kuan pangutana. Nagbukod lagi siya pero ang problema gihangak man pod. Ang problema ni Pastor Lito gibasa niya ang buhat. Ang problema ni Pastor Lito gibasa ang buhat kapitulo 9 bersikulo 31 sa Bisaya. Managingon siya dire pagbasa niya sa 31. Og mao nga ang iglesia sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton og kalinaw. Mingon siya away Katoliko brad. Nagpakailara nga ignorante gyud is Pastor Lito sa Biblia. Nganong mang ignorante pamatud-an ako na. Una, nganong pangitaon man nimo ang word nga Catholic sa Binisaya nga Griego man daw in taon na. Mura kag nangita og apple ngadtos Binisaya nga Biblia. Nawa may apple diha, mansanas noon na Nganong mangita magkag Binisaya sa in English ug nganong mangita magkag in English sa Binisaya nga lahi man ang lengguwahe ni ana. Sama pod nga dili nimo makit-an ang pulong nga Katoliko dire kaya ang Katoliko dili man na Binisaya, Griego man na. So kay Griego man na kinahanglan pangitaon nimo sa Griego. Moto ang akong gibasa kaganiya interlinear Greek Bible. Kaya naman tin gusto yung pangitaon nito. Kaya mangita magyo sa Katoliko, hala sige birahon na to sa Greek. Unya karon nga sa Greek, muadto na pud sa Bisaya. Pagka-ignoramos na lang yun. Palo pa, ato to bagitong apostoles. Mingon sa brad, ang akong pangutana naman brad, asa mabasa sa Biblia nga ang apostoles Katoliko? Nga ang imong gibasa naman, ang Iglesia Katoliko. Sa man din ang Iglesia nga akong gipasakupan, ang gipasakupan sa mga apostoles.
Mo man ang iglesia nga nasa Judea, mo man ang iglesia nga nasa Samaria. So therefore, kay mo man ang iglesia nga nasa Judea o sa Samaria, mo po ang iglesia nga gipasakupan sa mga apostoles nga mao ang simbahan nga gitawag nga Katoliko. Kaya sa Mateo 28:19, panlakaw ka mo sa tibuok kalibutan. Kanang pag-ingon pa ng tibuok kalibutan, Katoliko na na. Binisaya lang to. Greek language lang ng Katoliko. Muna ang mga apostoles, mga Katoliko na na, kay mikailap man sila sa tibuok kalibutan. Sama sa gisugo sa itong Ginoong Jesucristo. Nya kamo mga protestante nga diri ramos panabo nagkutob, ayaw na mo pangangkong Katoliko mo, kay wa pagid mo mikailap sa tibuok kalibutan. O sige. Follow up. Ay ni kay manghatag ra og microphone. Pastor Lito, gusto man ko mo padayon og dayag kanimo. Pero mas nindot pod nga ihatag na to sa ubang kaubanan nga gusto pod mo tubag sa imong mga pangutana. Okay na ba? Di bang say natalo ko ha? Atong tagag oras atong mga kaubanan. Okay? Nasa English ka di galo?